Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Ibrahim Ibni Amir Ar-Ruhaili Hafidhahullah, yang mana insya Allah pada malam hari ini kita akan mengadakan kajian tanya jawab bersama beliau. Dan bagi pemirsa dan pendengar di rumah yang ingin mengirim pertanyaan bisa langsung mengirim via WA atau SMS di nomor 08777 0000 846. Saya ulangi, 0873 kali 04 kali 846. Dan untuk menyikat waktu, kita langsung lakukan tanya jawab kepada Syekh Hafidhahullah. Nabda bil as'ilah mubasyarah wa la tuqaddim muqaddimah iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن التفقه في دين الله عز وجل واجب شرعي أوجبه الله تبارك وتعالى على الأمة، فقال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأوجب على عباده العلم به، وأوجب عليهم العلم بالشرع، فقال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على المسلم أن يتعلم دينه، لأن من جهل الدين قد يقع في المخالفة وهو لا يدري. قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يعلم أمور دينه، يعلم ما حرم الله عليه فيتجنبه، ويعلم ما أمره الله به فيمتثله. وإن كان لا يعلم فيجب عليه أن يسأل من يعلم، والسؤال ينبغي أن يكون لأهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين يعرفون الأحكام الشرعية. ونحذر الإخوة الأفاضل أن هناك قنوات كثيرة، وهناك من ينشر في هذه الوسائل وهناك قنوات ينشر فيها الغث والسمين، فينبغي للإخوة أن يتثبتوا ممن يسألونه ويرجعون إليه. فهناك قنوات تنشر البدع والضلال، وهناك قنوات تنشر الفساد، فينبغي أن يرجع لأهل العلم المعروفين بالاستقامة على السنة والضابطين للعلم الشرعي، فيرجعوا إليهم في المسائل الشرعية. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jazakallahu khairan Syekhana, nafa'allahu bikum wa ilmikum wa baraka fi waqtikum wa ahlikum. Setelah Syekh Hafidhahullah memulainya dengan muqaddimah, beliau memberikan sedikit muqaddimahnya. Beliau seraya mengatakan bahwasanya menuntut ilmu merupakan suatu hal yang wajib dalam syariat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan minta ampunlah, beristighfarlah terhadap dosa-dosamu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada al-ulama, ahlu zikir, apabila kalian tidak mengetahui. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari agama ini agar mereka tidak tersesat dan terjatuh ke dalam jalan yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Yaitu orang-orang yang mereka tersesat di kehidupan ini, padahal atau sedangkan mereka mengira bahwasanya mereka itu melakukan hal yang baik. Maka wajib bagi seorang muslim untuk belajar ilmu agama, agar dia mengetahui
hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia meninggalkannya, dan juga dia mengetahui perintah-perintah dari Allah sehingga dia bisa melaksanakannya. Dan apabila mereka tidak mengetahui tentang sesuatu, maka bertanyalah kepada ulama ahlus sunnah, dan berhati-hatilah karena di sana ada qanawat, ya, radio-radio atau siaran-siaran, ya, yang mana di situ mereka menyebarkan hal-hal yang tidak baik, mereka menyebarkan bid'ah-bid'ah, mereka menyebarkan kerusakan, mereka menyebarkan kesesatan. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk berhati-hati dalam memilih siaran tersebut, ya, radio atau TV dan sebagainya, dan hendaknya mereka kembali kepada ahlul ilmi dari ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Nabda bil as'ilah syekhna. Ahsanallahu ilaikum fadilat syekh. Hadha al-akh yas'al an hukmi talab ad-du'a min al-ghair. Ma hukmu talab ad-du'a min al-ghair? Jazakallahu khairan. طلب الدعاء من الغير فيه تفصيل. إن كان طلب الدعاء من حي يسمع، كان يقول الرجل للرجل ادعو الله لي، أي يسأله أن يدعو الله له، فهذا جائز، والأفضل والأكمل تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالأكمل أن يدعو المسلم لنفسه ولا يطلب من غيره أن يدعو له. لكن إن كان على هذا القيد المتقدم، وهو أن يطلب من حي قادر يسمع، فيقول الرجل لمن يتوسم فيه الخير والصلاح: ادعو الله لي، فلا بأس بذلك. وأما إن كان التوجه بطلب الدعاء للأموات، كأن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع في الأمة أو في فلان، أو أن يطلب ممن يعتقد فيه الولاية أو من العلماء الذين ماتوا في قبورهم، فيأتي من يأتي عند قبورهم ويطلب الدعاء والشفاعة، فهذا لا يجوز. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاواه أن مخاطبة الأموات بطلب الشفاعة والدعاء أن هذا مخرج من الملة، لأن هذا يستوجب اعتقاد أنهم يعلمون وأنهم يقدرون بعد موتهم، فهذا لا يجوز. وأما إن كان في حياتهم فتقدم أن ذلك جائز، لكن الأولى والأكمل هو أن يدعو المسلم لنفسه مباشرة. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في العبادة، وإنما الوسائط في التبليغ. فديننا إنما عرفناه من نبينا صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، وأما العبادة فلم يجعل الله بيننا وبينه وسائط بأن يصلى للرجل ويبلغ الله، أو أن يدعى أو يطلب من الرجل أن يدعو له عند الله، وإنما يدعو الله مباشرة ويناجي ربه مباشرة ويسأل الله عز وجل المغفرة والتوبة مباشرة دون أن يطلب من غيره أن يدعو له. نعم. Soal yang pertama disebutkan, apa hukum meminta didoakan oleh orang lain? Maka Syekh Hafidhahullah menjawab, meminta didoakan oleh orang lain itu ada rinciannya. Yang pertama, apabila dia minta doa dari seseorang yang dia itu hidup dan orang tersebut mampu dan dia mendengar. Contohnya misalnya, tolong doakan kepada Allah agar aku seperti ini dan seperti itu misalnya. Maka ini diperbolehkan, meskipun afdolnya dan lebih baiknya hendaknya ditinggalkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Akan tetapi apabila meminta doa kepada orang seperti yang disebutkan sifat-sifatnya tadi, ya, hidup, kemudian mampu dan mendengar, apalagi orang tersebut adalah orang yang punya sifat baik, kemudian juga terlihat orangnya baik,
intinya al khair was salah, memiliki sifat yang baik, maka ini diperbolehkan meskipun lebih baik berdoa secara langsung. Kemudian macam yang kedua yaitu minta doa kepada orang yang telah meninggal, telah mati. Contohnya minta doa kepada Nabi SAW setelah beliau wafat, atau minta doa kepada seorang wali, atau kepada para ulama yang telah wafat dalam kubur mereka. Seperti misalnya minta doa atau minta syafaat dan sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya meminta doa kepada orang yang mati, ya, ini bisa dikhawatirkan bisa mengeluarkan dari agama. Kenapa? Karena orang yang minta doa kepada orang mati, ini konsekuensinya itu seolah-olah orang yang telah mati tersebut itu masih bisa mengetahui. Dan mereka mampu setelah mereka padahal sudah mati. Ya. Jadi konsekuensinya berkeyakinan orang yang sudah mati ini masih bisa mengetahui dan mampu. Ya. Padahal mereka sudah wafat. Adapun kalau mereka orang-orang yang disebutkan tadi, para ulama dan lain sebagainya itu masih hidup, maka ini diperbolehkan, akan tetapi lebih baik ditinggalkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan wasithah atau wasilah dalam ibadah, ya. Akan tetapi Allah menjadikan wasithah atau wasilah dalam dakwah, yaitu melalui Rasulullah SAW. Adapun dalam beribadah seperti kita berdoa dan sebagainya, maka kita hendaknya berdoa kepada Allah secara langsung dan meminta ampunan kepada Allah secara langsung. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadzal akh yas'al an dhabit qa'idah al-asl fil 'adah al-ibahah. Hal hadhihi al-qa'idah ala itlaqihi am hunaka quyud? Jazakallahu khairan. نعم، هذه قاعدة ضمن قاعدة أخرى ذكرها العلماء، قالوا الأصل في العبادة الحظر، وفي المعاملات الإباحة. وهذه قاعدة مضطردة، أن الأصل في العبادات الحظر، يعني لا عبادة إلا بدليل يدل على المشروعية. فالأصل هو المنع من العبادات إلا عبادة دل الدليل على مشروعيتها. وبعكس ذلك في المعاملات، الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع منها. وهذا من حكمة الله، فإن الناس اليوم وقبل اليوم في عصور مضت الناس يتفاوتون في عصورهم وفي بلدانهم فيما يأكلون ويشربون ويلبسون وما يتبادلونه من عادات وأمور تسود المجتمع. فالأصل في هذه العادات والمعاملات أنها مباحة ما لم يدل الدليل على المنع منها. فلو جاء رجل وقال ما هو الدليل على هذا اللباس الذي تلبسونه، أو ما هو الدليل على هذه السيارات التي تستقلونها في سفركم وفي إقامتكم، أو الطائرات، أو هذه الوسائل الحديثة، نقول الأصل الإباحة، فأين الدليل الدال على المنع؟ فإذا أتى بالدليل، وإلا فالأصل في هذه المعاملات الإباحة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. نعم. المشكلة بعض الناس يعني يحتجون بهذه القاعدة على تجويز بعض الأمور المحظورة، كمثلا يوم عيد الميلاد، هذه العادة وغير ذلك، كيف نرد عليهم؟ لا، هذه عيد الميلاد ليست من الأمور العادية، وإنما دخلت في البدع من جهة الاحتفال بالعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجدهم يحتفلون بالنيروز وببعض الأعياد الأخرى التي أخذوها عن غير المسلمين وليست معروفة أصلا عند العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أغناكم الله عنهما بعيدي الفطر وعيد الأضحى. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الأعياد المحدثة كلها مخالفة لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أغنى الأمة بهذين العيدين. وهذا الدليل على أن الاحتفال بعيد الميلاد أنه ليس داخلا في العيدين اللذين أباحهم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. نعم. Soal selanjutnya disebutkan apa kaidah atau batasan dalam menerapkan kaidah
al-asl fil adah al-ibahah. Hukum asal suatu kebiasaan atau adat itu adalah boleh. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, kaidah ini merupakan suatu kesatuan dari kaidah al-asl fil ibadah al-hadr, yaitu hukum asal suatu ibadah adalah terlarang, wal asl fil muamalat al-ibahah, dan hukum asal dalam berkaitan dengan muamalah itu boleh. Dan maksud dari kaidah ini, itu seseorang tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali dengan dalil, kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan oleh syariat. Adapun sebaliknya, yaitu muamalat, maka hukum asalnya adalah boleh sampai di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya muamalah tersebut adalah dilarang. Dan ini termasuk dari hikmatullah, termasuk dari sifat bijaknya Allah Azza wa Jalla. Maka jika kita dapati para manusia dari zaman dulu sampai sekarang, itu mereka berbeda-beda dalam masalah makanan, dalam masalah pakaian, dalam masalah adat kebiasaan, dalam masalah kendaraan dan sebagainya. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya hukum asal semua hal tersebut itu adalah boleh, selama di sana tidak ada dalil yang melarangnya. Contoh misalnya, apabila ada seseorang yang bertanya, apa hukumnya memakai pakaian ini misalnya, atau apa hukumnya menaiki mobil ini, atau pesawat ini, atau teknologi-teknologi yang lainnya, maka kita katakan hukum asal suatu muamalat atau yang bukan sifatnya ibadah itu adalah al-ibahah, boleh. Maka harusnya yang ditanyakan adalah apa dalil yang harusnya ditanyakan, bukan apa dalil yang membolehkan, tapi yang harusnya ditanyakan adalah apakah ada dalil yang melarang dari melakukan muamalat ini atau tidak. Kemudian tadi saya tanya kepada Syekh Hafizahullah, lalu bagaimana dengan orang yang berhujjah dengan dalil atau kaidah ini, seraya mengatakan ulang tahun itu masuk ke adat atau kebiasaan. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, ulang tahun itu termasuk bid'ah, ya, yang mana merayakan suatu hari Id, ya, seperti contohnya Idul Milad, ulang tahun, ini termasuk bid'ah, yang mana sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW pada saat mendatangi Madinah, beliau mendapati para sahabat merayakan 2 hari raya, ya, salah satunya namanya tadi Nairus, ya. Maka beliau pun bersabda, sungguh Allah Azza wa Jalla telah menggantikan bagi kalian semua 2 hari raya, yaitu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari hadis ini itu menunjukkan bahwasanya hari raya yang lainnya selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari raya yang muhdatsah, yang diada-adakan, tidak boleh dilakukan, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadzal akh yas'al بالنسبة لحديث معاذ الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العبيد وكذلك حق العبيد على الله، جاء في آخر الحديث يعني يا معاذ لا تخبر عن هذا إلى الناس، ولكن معاذ رضي الله عنه فعل في آخر حياته يخبر الناس. هل فعل معاذ هذا يعتبر خطأ ولا كيف؟ جزاك الله خيرا. لا، ليس بخطأ، وإنما كما قال العلماء وجاء في بعض الروايات أن معاذ أخبر بهذا الحديث تأثما، يعني خشية أن يموت ويذهب هذا الحديث معه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يحدث بهذا الحديث حتى لا يتكل الناس. وثم لما أن الناس تفقهوا وعرفوا دينهم وعرفوا النصوص وعرفوا الوعد والوعيد، فإنهم إذا عرفوا ذلك فإنهم لا يغترون بذلك. وأيضا قد يخاطب بهذا العلماء دون العامة، فالصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة ولديهم من الفقه ما يدركون به المقصود من النصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يحدث به ابتداء خشية أن يتكل الناس ويعتمد الناس على هذا الحديث. لكن إذا ذهب هذا الحديث بذهاب الراوي وهو معاذ رضي الله عنه، فهذا فيه مفسدة ذهاب هذا العلم، فحدث به معاذ في آخر حياته رضي الله عنه خشية أن يذهب هذا الحديث. نعم. Jazakallahu khairan Syekhana. Soal selanjutnya disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana di situ disebutkan bahwasanya tentang hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Di akhir hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW melarang Mu'adz bin Jabal
dari mengabarkan hal tersebut kepada manusia. Akan tetapi di akhir hayat beliau, Mu'adz bin Jabal, ternyata apa? Malah mengabarkan kepada manusia. Apakah perbuatan Mu'adz ini termasuk kesalahan atau tidak? Maka Asy-Syaikh Hafizahullah menjawab, ini bukan termasuk kesalahan. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu di akhir hayatnya mengabarkan hadis tersebut kepada manusia, itu karena perasaan takut beliau. Kalau beliau tidak mengabarkan, khawatirnya ilmu ini akan hilang. Ya. Khawatirnya ilmu ini akan hilang, terus beliau wafat, terus manusia nggak ada yang tahu. Ya. Maka ini bukan termasuk sebuah kesalahan. Dan larangan Nabi SAW ketika di awal dahulu saat beliau masih hidup untuk agar Mu'adz tidak mengabarkan kepada manusia, itu agar manusia tidak terlalu bergantung, ya, terlalu santai-santai. Ya. Oh, yang penting tidak usah syirik misalnya. Ya. Jadi terlalu santai. Akan tetapi setelah berlalunya zaman, kemudian para sahabat, kemudian para manusia mengetahui ya tentang ilmu-ilmu agama, maka mulailah Mu'adz bin Jabal mengabarkan ilmu tersebut. Dan kata Asy-Syaikh Hafizahullah tadi disebutkan, Mu'adz bin Jabal hal-hal seperti ini disebutkan ke para ulama, ya, bukan ke manusia secara umum. Dan para sahabat itu memiliki ilmu dan pemahaman yang baik. Ya. Jadi sekali lagi Nabi SAW melarang kenapa kok Mu'adz dulu jangan mengabarkan dahulu kepada manusia, karena khawatir pas zaman dulu itu manusia terlalu santai-santai. Ya. Adapun setelah manusia mengetahui tentang ilmunya dan Mu'adz bin Jabal takut kalau menyembunyikan hadis tersebut terus ilmunya hilang, maka Mu'adz pun mengabarkan kepada manusia. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadha su'al yas'al atau hadha sa'il yas'al hal yuthabu atau yu'jaru man labisa al-jubbah, yani mislu jubbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam biqasdi mahabbatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani li syiddati mahabbatihi atau ta'athurihi bi qudwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbas ma labisahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: ما فعله للتعبد فهذا يجب علينا أن نوافق النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وأن نتبعه فيما عبد الله تبارك وتعالى به كصلاته وصومه وحجه وذكره وقراءته للقرآن وسائر الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فنتأسى به في ذلك. وأما ما فعله بحكم العادة ولم يرد بذلك التعبد فإنه لا يتعبد الله عز وجل بذلك، لأن هذا فيه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بهذه الأمور التي ليست هي من الدين، فلا يجوز لنا أن نتعبد الله عز وجل بشيء من الأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تدينا، مثل لبس النبي صلى الله عليه وسلم للجبة، ليس هذا من الدين، ولم يقل لبس الجبة من الدين أو لبس الإزار من الدين أو لبس الرداء من الدين أو لبس القمصان من الدين، وإنما كان يلبس ما يلبس أهل زمانه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وأنه ما كان يتكلف شيئا من اللباس ولا الطعام ولا الشراب، وإنما يلبس ما تيسر. فلا يأتي إنسان من يقول لبس الجبة أنه من السنة أو لبس السراويل أو لبس الإزار والرداء، وإنما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فهذا الذي يتأسى به فيه، والله أعلم. Soal selanjutnya disebutkan, apakah seseorang yang dia memakai jubah dengan maksud mahabbah kepada Nabi SAW, ya, cintanya kepada Nabi SAW, itu akan mendapatkan pahala atau tidak? Maka Asy-Syaikh Hafizahullah menjawab, perbuatan Nabi SAW ada dua macam. Yang pertama adalah yang dimaksudkan at-ta'abbud, ya, yang ada kaitannya dengan ibadah. Contohnya seperti tata cara sholat, tata cara haji, ya, tata cara ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dalam hal ini kita wajib mengikuti Nabi SAW. Yang kedua adalah perbuatan beliau yang berdasarkan adah, kebiasaan. Ya. Maka dalam hal ini seseorang janganlah menjadikan perbuatan beliau yang dibangun di atas kebiasaan ini sebagai ibadah. Ya. Dan Nabi SAW itu melakukan hal-hal ini juga bukan dalam rangka ibadah. Ya. Seperti misalnya, dan tidak pernah dikatakan bahwasanya
pakaian Nabi SAW ini termasuk ibadah, ya. Jadi beliau pakai ini itu termasuk ibadah. Tidak ada yang berkata seperti itu. Contohnya seperti pakai jubah atau pakai sarung dan sebagainya. Tidak ada yang bilang bahwasanya hal tersebut merupakan ibadah. Akan tetapi kenapa kok beliau dahulu pakai jubah dan pakai pakaian yang beliau pakai? Beliau memakai hal tersebut karena ingin mengikuti penduduk sekitar, ya, masyarakat pada zaman tersebut, masyarakat di tempat beliau tinggal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya tidak terlalu memaksakan dalam masalah pakaian, dalam masalah makanan dan yang lain sebagainya. Maka tidak bisa kita katakan bahwasanya memakai pakaian yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk sunnah, ya. Kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan itu termasuk sunnah, maka tidak bisa dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadzal akh yas'al mal farq bainal khauf min qati'it tariq wa bainal khauf min kaidi syaitan, yani asyaitan rubbama yudallilun nas, yani wa rubbama yusi'uhum au jazakallahu khairan hakadha. نعم، الخوف أقسام، منه ما هو واجب وهو الخوف من الله. قال الله تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني. وكذلك الخوف مما حذر الله منه كالفتن والبدع وفتنة الدجال والفتن، فإن المؤمن يجب عليه أن يخاف مما خوف الله منه. وهناك خوف طبيعي كخوف الإنسان من الأفعى ومن العقرب ومن الأمور التي يتضرر بها، فهذا خوف طبيعي. وهناك خوف محرم وهو خوف السر، يسميه العلماء خوف السر، وهو أن يخاف المخلوق من المخلوق خوفا يتجاوز الخوف الطبيعي، كأن يخاف من المخلوق أن يقطع رزقه أو أن يميته بقدرته أو أن يفعل به ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز. هذا خوف قد يدخل في الشرك إذا خاف المخلوق كما يخاف الله عز وجل. وأما خوف الشيطان فإن كان يخافه أن يضله ويتجنب كيده، كما نهى الله عز وجل عن اتباع خطوات الشيطان وحذر من كيد الشيطان وأمرنا الله عز وجل أن نتخذه عدوا، فإن هذا خوف ممدوح، وهو أن يخاف من الشيطان أن يضله أو أن يغويه، وإن كان الشيطان ليس له على المؤمنين سلطان. وأما إذا تجاوز هذا الخوف بأن يعتقد أن الشيطان أو الجن أنهم يفتكون به أو يضرونه فيما يتجاوز هذا الخوف الذي شرع لنا، بحيث يعتقد أن الشيطان له عليه سلطان أو أنه يستطيع أن يضله إضلالا يخرج عن الحدود المعروفة، وهو كيد الشيطان. وكيد الشيطان ضعيف، ولكن بعض الناس يبالغ فيرى أن الشيطان متسلط عليه وأنه لا حيلة له ولا قوة، ولهذا يقول بعض الناس: أنا لا أستطيع أن أترك الذنوب لأن الشيطان قد تسلط علي ولا قدرة لي عن دفعه، فهذا خطأ، بل يجب عليه أن يستعيذ من الشيطان وأن يجتهد في طاعة الله عز وجل. فالخوف ليس على مرتبة واحدة، منه ما هو محرم ومنه ما هو واجب، وقد يكون مكروها أو مستحبا بحسب المخوف وبحسب الحال، والله أعلم. Jazakallahu khairan ya Syekhna. Yani masalan law wahid yamshi fi zulumat fayakhaf rubbama yazhar syaitan amamahu wa yusi'uhu, hadha al-khawf muharram. كأنك تقصد الخوف من الجن. أي نعم هذا هو. الخوف من الجن إذا كان يعتقد أنهم يضرونه وأنهم يملكون أن يضرونه، فهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فلا قدرة لهم على ذلك. وقال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
قال العلماء لهم قولان في هذا، قالوا فزادوهم رهقا أي زاد الجن الإنس رهقا، زادوهم خوفا منهم. وقيل زاد الجن هؤلاء الإنس رهقا أي أنهم خوفوهم من كيدهم. فلا يجوز أن يخاف من المخلوقين الخوف الذي يخرج عن الطبيعة. أما إذا كان رجلا متسلطا سواء كان من الإنس أو من الجن، فتسلط رجل مثلا من الإنس معه سلاح ويريد أن يفتك بالإنسان قد يخاف مثل هذا الخوف الطبيعي، لكن من كمل توكله على الله فإنه لا يخاف حتى من هؤلاء. نام النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته في ظل شجرة وعلق سيفه بظل هذه الشجرة، فجاء أعرابي وأخذ هذا السيف وسله ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ من نومه فقال أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فيقال أنه سقط السيف، ويقال أنه تنبه له أصحابه فأخذوا منه السيف وخوفوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل معه سلاح يقف على رأسه ويقول أتخافني؟ قال لا. فهذا لكمال التوكل على الله عز وجل. ولكن لو خاف رجل من الرجل الذي معه سلاح هذا يعتبر خوف طبيعي. وأما الخوف من الجن كما يفعله بعض الناس، كلما نزل مكان أو ذهب إلى مكان يظن أن الجن لهم قدرة عليهم وأنهم يتسلطون عليهم، هذا خوف غير طبيعي. يستعين بالله، ولم يجعل الله عز وجل للجن على الإنس قدرة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن لا يستطيعوا أن يفتحوا بابا موصدا، ولهذا أمر بإغلاق الأبواب يعني عند غروب الشمس وعند شروقها، لأن هذا نفرة الشياطين. وكذلك إذا وضع شيء فإنه يسمى عليه لا يقربه الشيطان. وكذلك تحصين النفس بآية الكرسي والمعوذتين والتعويذات الشرعية، فإن هذه سلاح للمؤمن تقيه من كيد الجن والإنس. نعم. Barakallahu fikum. Soal selanjutnya disebutkan, apa perbedaan antara takut terhadap perampok dan antara takut kepada setan atau jin? Ya. Maka Syekh Hafidhullah menjawab, takut itu ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah takut yang wajib, yaitu adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut terhadap melanggar perintahnya dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni." Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian terhadapku. Begitu pula dalam hal ini contohnya seperti takut terhadap fitnah, ya, atau fitnah-fitnah yang Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti kita agar takut, seperti misalnya fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah yang lainnya. Maka ini termasuk takut yang sifatnya wajib. Takut yang kedua adalah takut tabiat, ya, takut tabi'i. Contohnya seperti takut terhadap ular, ya, takut terhadap kalajengking, kemudian hewan-hewan lainnya dan hal-hal yang lain yang dikhawatirkan bisa membahayakannya. Maka ini boleh-boleh saja, tabiat. Ya. Takut yang ketiga adalah takut yang sifatnya muharram, diharamkan, yaitu adalah takut yang sifatnya adalah asir, ya, tersembunyi. Contohnya seperti, maksudnya adalah takut jadi seorang makhluk, takut dari makhluk yang lainnya, yang mana rasa takut ini melebihi rasa takut yang tabiat, yang normal. Jadi takutnya itu tidak normal terhadap makhluk yang lain. Contohnya seperti seseorang takut bahwasanya ada orang lain yang bisa menghentikan rezekinya, ya, atau ada orang lain yang bisa mematikannya misalnya, atau ada orang lain yang bisa memadorotkannya. Maka ini merupakan takut yang diharamkan dan bisa menjadikan pelakunya masuk ke dalam syirik. Adapun takut terhadap syaitan, ya, takut kalau disesatkan oleh syaitan, ya, maka ini adalah takut yang baik, ya, takut yang mamduh, yang baik, ya, atau takut kalau disesatkan oleh syaitan, ya. Maka dalam masalah ini seseorang hendaknya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dilindungi dari tipu daya dari syaitan,
Dan sebagaimana diketahui bahwasanya syaitan itu tidak memiliki sultan, tidak memiliki kekuasaan atas manusia. Maka hendaknya seseorang selalu berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari penyesatan dari syaitan. Dan adapun tentang takut kepada jin, ya, seperti tadi disebutkan, maka ini juga tidak boleh, ya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh manusia berkumpul, kemudian mereka ingin memberikanmu manfaat, niscaya mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Begitu pula sebaliknya, tatkala mereka ingin memudaratkan kalian, memberikan bahaya kepada kalian, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan yang telah Allah takdirkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Dan di sana ada sekelompok orang dari manusia, mereka minta pertolongan kepada jin, fazaduhum rahaqa. Dan maksud dari fazaduhum rahaqa, jadi jin tersebut menambah takut mereka, ya. Itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama maksudnya adalah menambah takut, dan yang kedua adalah apa? Menakut-nakuti mereka. Maka tidak boleh seseorang takut dari makhluk-makhluk yang seperti ini, karena takut seperti ini termasuk takut yang tidak normal, ya. Adapun kalau misalnya ada seseorang yang megang senjata dan sebagainya, ya, atau misalnya mungkin ada jin yang berubah jadi orang kemudian pakai senjata dan sebagainya, kemudian seorang takut, maka kalau seseorang itu tawakalnya sempurna, maka dia tidak akan takut terhadap hal-hal yang seperti ini. Dan dikisahkan bahwasanya Nabi SAW pernah tidur di bawah pohon, dan beliau menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui yang mana mengambil pedang tersebut dan menghunuskannya di hadapan Nabi SAW. Seraya mengatakan, atakhafuni, ya, apakah kamu takut kepadaku? Maka kata Nabi SAW, tidak. Ya. Kemudian Arab Badui tersebut bertanya lagi, siapa yang bisa menghalangimu dari aku? Maka kata Nabi SAW, Allah. Ya. Maka seketika itu Arab Badui tersebut bergetar dan menjatuhkan pedangnya, kemudian diambil oleh Nabi SAW dan ditakut-takuti. Ya. Jadi takut terhadap jin dan yang sebagainya. Contohnya kalau ada orang yang setiap datang ke suatu tempat terus takut terhadap jin yang ada di situ, maka ini termasuk takut yang tidak normal, ya, dengan keyakinan jinnya bisa ganggu dia, bisa begini dan begitu. Ini merupakan takut yang tidak normal, akan tetapi hendaknya kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah itu tidak memberikan jin kekuasaan atas manusia, ya. Jadi jangan takut, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis bahwasanya jin itu tidak bisa membuka pintu yang sudah disebutkan nama Allah, ya. Jadi nutup pintu sambil bilang bismillah, itu jinnya tidak bisa membuka karena mereka tidak punya kekuasaan atas manusia, ya. Dan juga melindungi diri kita dengan membaca zikir-zikir, membaca ayat kursi, membaca muawwidzatain. Ini semua merupakan senjata bagi kita semua. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh hadzal akh la'alla yutabi' darsakum abral qanah. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh, ma hukmu at-ta'wil kama ishtahara al-an istawa bimakna istawla, hal hadha yakfur mutlaqan wa huwa yuhayyi alaikum syekhna barakallahu fiik jazakallahu khairan. التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر، ويسميه أهل التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة. وهذا التأويل سلكه بعض أهل الكلام في تأويل صفات الله عز وجل وصرفها عن معانيها الصحيحة، فقالوا إن استوى بمعنى استولى، ومجيء الرب تبارك وتعالى هو مجيء أمره، إلى غير ذلك من التأويلات. وتأولوا اليد بالقوة، وتأولوا الوجه بالذات، هذه كلها تأويلات باطلة. وهذا التأويل إن كان فعله من يعلم الحق وحرف النصوص وتأولها على غير مراد الله منها وهو يعلم الحق في ذلك، فإن هذا خطير على دينه. وأما إن كان جاهلا خدع وانخدع بكلام بعض من تكلم في هذا، وهذا موجود في بعض كتب التفسير، فإن هذا متأول جاهل
لا ينزل عليه الحكم، ولكن ينبغي أن يعلم وأن ينصح وأن يحذر من هذا الخطأ. والله أعلم. Soal selanjutnya disebutkan, apakah orang yang mentakwil ya, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla seperti misalnya istawa, maksudnya istaula ya, bersemayam maksudnya adalah menguasai. Apakah orang seperti ini kafir secara mutlak? Maka Syekh Hafizahullah menjawab, takwil itu artinya adalah memalingkan makna yang benar kepada makna yang kurang benar ya. Dan sebagian ulama mengatakan yaitu adalah memalingkan makna yang rajih, yang kuat kepada makna yang marjuh, yang tidak kuat dengan adanya dalil atau qarinah. Dan hal ini sebagaimana disebutkan tadi, misalnya seperti istawa diartikan istaula ya. Kemudian datangnya Allah diartikan datangnya perkaranya atau perintahnya. Kemudian tangan Allah diartikan kekuatan dan lain sebagainya. Maka apabila orang yang melakukannya itu telah mengetahui ilmunya, telah mengetahui kebenaran, kemudian dia memalingkan makna-makna tersebut, maka orang ini berada dalam sebuah bahaya yang sangat besar. Adapun apabila orang tersebut adalah orang yang jahil, tidak tahu, atau dia mungkin tertipu, ya, dia muta'awil, ya, dia nggak tahu seperti itu ya, punya alasan seperti itu, dan orangnya bodoh, maka mungkin bisa diberi uzur. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadzal akh yas'al, hal yajuzu li an usalli fi masjidin wa hadzal masjid kana daiman yaqnut fil fajr fi salatil fajr. Jazakallahu khairan. نعم، يجوز أن يصلى في هذا المسجد وأن تقتدي بالإمام الذي يقنت، لأن القنوت في هذه الصلوات الخمس محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يرى القنوت في الفجر دائما، ومنهم من يرى القنوت عند النوازل، ومنهم من لا يرى القنوت إلا بتوجيه وإذن من الإمام. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القنوت محل اختلاف بين أهل العلم، وأنه إذا صلى الإمام وقنت فإنه يقتدى به. وذكر أن السلف كانوا يقتدون بخلف من يعتقدون أن وضوءه غير صحيح، لأن العلماء يذكرون قاعدة أن الإمام إذا صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، فإذا صلى الإمام وقنت فصلاته صحيحة، فيجوز أن يقتدى به في ذلك ولا حرج، لأن المسألة فيها خلاف. ولا يقطع بأن القنوت في صلاة الفجر أنه مخالفة أو أنه بدعة، لأن من يقول بذلك يستند إلى أدلة، فلا يشدد في هذا. نعم، وإن كان السنة والذي دلت عليه النصوص أن القنوت يكون عند النوازل فقط. نعم. Jazakallahu khairan Syekhna, barakallahu fiik. Soal selanjutnya disebutkan, apakah saya boleh setiap hari sholat di suatu masjid yang di dalamnya diadakan kunut subuh setiap hari? Maka Syekh Hafizahullah menjawab, boleh ya. Dan apabila imam tersebut itu kunut, maka ikuti ya. Jadi Anda sebagai makmum ikuti. Ketika imam tersebut kunut, maka Anda kunut. Karena kunut, kata beliau, adalah khilaf ya. Jadi hukumnya khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka ada yang melihat disunahkannya secara mutlak, sebagian mereka ada yang mengatakan tidak disunahkan secara mutlak, sebagian ada yang mengatakan hanya khusus di nawazil dan sebagainya ya. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya kunut itu adalah khilaf ya, hukumnya masih diperdebatkan. Dan apabila seorang imam, apabila kita menjadi makmum dari seorang imam yang melakukan kunut, maka ikuti ya. Jadi imamnya kunut, kita pun juga kunut. Dan beliau menyebutkan bahwasanya para salaf saleh, mereka dahulu mengikuti imam yang mereka kira itu wudunya nggak sah ya, karena mungkin beda pendapat dan sebagainya. Karena kaidahnya mengatakan apa? Sholat seseorang, jadi kalau ada orang sholat dan dia anggap sholat tersebut itu sah, maka boleh bagi orang untuk mengikuti orang tersebut ya. Jadi tidak boleh kita katakan bahwasanya kunut ini adalah bid'ah ya, karena orang yang berpendapat seperti itu juga berdasarkan dalil, meskipun yang lebih tepat dan yang lebih benar bahwasanya kunut itu hanya khusus ketika nawazil. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadha sa'il yas'al, ba'dul ulama qalu la yujad dhabit
binisbah li asyirkil asghar wa innama adaduhu mutawaqqifun bima dzakarahul ulama bi annahu syirkun asghar la yukhrijuhu minal millah. Jazakallahu khairan. Hal hadzal qaul sahih? العلماء مختلفون رحمهم الله في حد الشرك الأصغر، وأقوال العلماء ليست حجة على بعضهم، فمن خفي عليه شيء فهو ليس حجة على من علم أو من تكلم. والصحيح أنه ممكن أن يضبط الشرك الأصغر بأنه كل ما أطلق عليه الشارع أنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، فبهذا يتبين أن الشرك الأصغر هو ما أطلق عليه الشارع أنه شرك ولم يبلغ حد الأكبر، وبهذا يتبين هذا الضابط للشرك الأصغر. ومن العلماء من قال أن الشرك الأصغر هو شرك الألفاظ، يعني أنه لفظ يجري على اللسان من غير أن يستقر في القلب، كأن يقول ما لي إلا الله وأنت وما شاء الله وشئت، أو يقسم بغير الله يجري على لسانه دون أن يعظمه بقلبه. قالوا هذا هو ضابط الشرك الأصغر. نعم. Soal selanjutnya disebutkan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya di sana tidak ada kaedah atau dhabit tentang syirik kecil, ya. Akan tetapi syirik kecil itu terbatas pada hal-hal yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu adalah syirik, ya. Jadi tidak ada kaedah yang pastinya, tapi ulama mengatakan ini syirik, itu syirik seperti itu. Apakah ini benar? Maka Syekh Hafizahullah menjawab, para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah batasan atau pengertian syirik kecil, ya. Dan perkataan mereka bukanlah hujah bagi yang lainnya, ya. Dan yang benar itu syirik asghar, dan benar, ya, dan betul bahwasanya syirik asghar itu bisa jadi kita kasih pengertian sebagai apa-apa yang disebutkan oleh sang pemberi syariat, yaitu Allah dan Rasulnya SAW, bahwasanya itu adalah syirik kecil dan belum mencapai syirik besar, ya. Dan sebagian ulama itu ada yang mengatakan syirik kecil itu adalah syirik al-alfadz, ya, syirik yang berkaitan dengan lafadz-lafadz, jadi hanya terbatas pada ucapan dan tidak masuk ke dalam hati. Seperti contohnya bersumpah dengan nama selain Allah, ya. Kemudian juga seperti perkataan masya Allah wa syi'ta, ya. Karena kehendak Allah dan kehendakmu dan sebagainya. Jadi terbatas hanya pada lafadz dan tidak sampai ke dalam keyakinan. Wallahu a'lam. Ahsanallahu alaikum fadilatul syekh. Hadha sa'il yas'al, kama arafna anna fi hadhihi al-hayah hunaka ma yusamma bi sunnatullah. Misal anna al-waqt la yumkin an ya'ud wa anna an-nara harun wa anna maqtu'al yad la yumkinu minhu ayan butayadun jadid. Fahal yajuzu lil insan ayyad'uwa bi khilafi sunnatillah, masalan huwa yad'u Allahumma inni as'aluka an tanbuta yadi, masalan hadza maqtu'ul yad, atau masalan an tu'ida waqti, wa kaifa nufarriq bainal asya' allati hiya sunnatullah wa bainal lati laysat bi sunnatillah. Jazakallahu khairan syekhna. السنن على قولين، على نوعين، سنن كونية قدرية وسنن شرعية. فالسنن الشرعية يعمل بها وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنن الكونية هي سنن الله عز وجل في خلقه، وهذه السنن يعرف منها أحكام تقدير الله عز وجل للكون، مثل ما هو معروف من سنة الله في الظالم أنه ما تسلط ظالم على الناس إلا قصمه الله، ويعرف أنه ما ارتفع أحد في الدنيا إلا خفضه الله عز وجل. هذه سنن كونية. أما في باب الدعاء كأن يسأل أمرا لا يمكن أن يتحقق، أو أنه من قبيل أن يدعو الله عز وجل بأمر ممتنع أو معدوم، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء. وإنما الصحيح في الدعاء هو أن يبذل السبب وأن يدعو بأمر يمكن أن يقع. فلا يجوز لرجل أن يدعو الله عز وجل أن يجعله نبيا من الأنبياء لأن النبوة ختمت، ولا يجوز أيضا أن يسأل الله الولد
وهو لم يتزوج، يعني يسأله أن يرزقه ولدا من غير زواج. وهكذا يعني إذا كانت هناك أمور يعني متعذرة وممتنعة لا يدعو الله بها. وأما بعض ما يقال أو يقول فيها الأطباء مثلا أنه ميؤوس منه، مثل رجل يعني بيده جرح فقال الأطباء لا بد من قطعها ولا علاج له، فسأل الله أن يشفيه، لا بأس بذلك، لأن كثير من الأمراض يقرر الأطباء أنها مستعصية وأن الشفاء منها غير ممكن، فيدعو المسلمون الله عز وجل فيستجيب لبعضهم. لكن الشيء الذي لا يمكن أن يقع وهو مخالف للسنن الكونية فإنه لا يسأل الله عز وجل مثلا الولد وهو لم يتزوج. أما كونه يسأل الله أن يرزقه أولادا وذرية صالحة يقصد بذلك بعد الزواج هذا لا بأس به، لكن لا يحتج بمثل مريم عليه السلام أن الله رزقها الولد من غير زوج، فتأتي المرأة وتقول اللهم ارزقني ولدا كما رزقت مريم ابنة عمران، لأن هذه آية جعلها الله عز وجل وكرامة جعلها الله على يد مريم عليه السلام. واختلف العلماء فيها هل هي نبية أم أنها ولية من أولياء الله عز وجل، والصحيح أنها ليست بنبية، ولكن هذه كرامة جعلها الله عز وجل لها، فلا يسأل الله عز وجل ذلك، وإنما يسأل الله الشيء الممكن بعد أن يبذل الأسباب في تحقيقه. نعم. بالنسبة لسنن شرعية، السنن الشرعية هي السنن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض بن سارية قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهي كل ما سنه النبي للأمة، يدخل الدين كله في هذه السنن. نعم. Soal selanjutnya disebutkan, sebagaimana kita ketahui di sana ada yang namanya sunnatullah, ya. Contohnya misalnya waktu nggak mungkin akan balik, atau api adalah panas, atau orang yang tidak memiliki tangan nggak mungkin tangannya tumbuh secara baru, ya. Pertanyaannya, bolehkah seseorang untuk berdoa dengan hal-hal yang berbeda dengan sunnatullah? Contohnya apa? Misalnya ada orang yang tidak memiliki tangan, kemudian dia berdoa, ya Allah tolong tumbuhkan tangan di badanku misalnya, atau ya Allah tolong balikkan waktuku, ya. Itu soal pertama. Yang kedua, apa perbedaan antara hal-hal yang dia adalah sunnatullah dengan yang bukan sunnatullah? Maka Syekh Hafidhahullah menjawab, sunnah ada dua macam. Yang pertama adalah kauniyah qadariyah, ini adalah berkaitan dengan Allah, yaitu adalah takdir-takdir yang Allah telah tetapkan. Dan yang kedua adalah sunan syar'iyah, yaitu adalah ajaran Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah tadi, ya. Maka kalau sunan syar'iyah harus dilakukan karena berkaitan dengan menjalani tata cara beragama. Adapun sunnah kauniyah qadariyah yang berkaitan dengan takdir, maka contohnya seperti tidaklah seorang zalim menzolimi orang lemah kecuali pasti dia akan dibalas. Tidaklah sesuatu hal yang meninggi kecuali pasti akan turun, ya. Ini adalah sunnatullah kauniyah qadariyah. Adapun berdoa dengan hal-hal yang mumtani, yang enggak mungkin, ya, maka ini termasuk i'tidak fid doa, berlebih-lebihan dalam berdoa. Akan tetapi seharusnya seseorang itu melakukan sebab-sebab yang mungkin dia lakukan dan berdoa dengan hal-hal yang mungkin untuk terjadi. Misalnya, contohnya ya, contoh yang kita nggak boleh berdoa karena termasuk hal-hal berlebih-lebihan. Misalnya ada orang yang berdoa supaya dijadikan nabi misalnya, padahal udah nggak ada nabi setelah nabi kita Muhammad SAW. Atau berdoa minta anak padahal belum nikah misalnya, ya, dari perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi. Adapun bagi orang yang mungkin sebagian dokter itu mengatakan penyakitmu nggak mungkin sembuh misalnya, ya, maka dalam hal ini hendaknya dia berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Betapa banyak orang-orang yang para dokter mengatakan kamu tidak mungkin sembuh, kemudian dia berdoa kepada Allah maka Allah sembuhkan, ya. Adapun minta anak padahal dia belum nikah maka tidak bisa, ya. Tapi kalau minta anak yang saleh dan solihah setelah nikah maka ini boleh. Dan jangan sampai dia minta anak padahal belum nikah, ya, terus mengklaim oh aku pengen seperti Maryam misalnya, ya. Maka ini tidak boleh, karena Maryam ini termasuk yang dikecualikan, ya. Maryam ini termasuk ayah, ya, tanda-tanda dari kekuasaan Allah dan karamah yang Allah jadikan ada pada Maryam.
Dan para ulama berbeda pendapat apakah Maryam itu nabi atau bukan, tapi yang benar Maryam itu bukan nabi. Wallahu a'lam. Hadzal akh yas'al kama huwa muwaddah baina aydina anna as-sunan al-fitriyah minha khamsun wa mimma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam halqul 'anah, ya. Fahal yadkhul fi istihbab halqil 'anah halqi sya'ril dubur akramakumullah jazakallahu khairan. نعم، هذه خصال الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الفطرة قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة والإبطين، وهذا المقصود بها التنظيف، ولهذا يدخل في حلق العانة إزالة الشعر الذي ينبت في الدبر، لأن تجمع الشعر في هذه الأماكن وفي المباطن كالإبطين وفي ما بين الفخذين وعند العانة، هذا يؤدي إلى وجود الأوساخ ووجود العرق الذي يسبب الجراثيم، وهذا الدين العظيم جاء بمصالح الدين والدنيا، فنعم يزال هذا الشعر وهو داخل في حلق العانة وما حولها، والله أعلم. Soal yang terakhir disebutkan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara sunnah-sunnah fitrah ada 5, ya. Di antaranya adalah mencukur bulu kemaluan. Maka apakah termasuk dalam mencukur bulu kemaluan ini adalah mencukur bulu yang terdapat dalam atau terdapat pada dubur? Maka Syekh Hafizahullah menjawab, iya, ya. Ini masuk ke dalam mencukur bulu kemaluan, dan masuk di dalamnya adalah mencukur bulu-bulu yang dikhawatirkan akan terkumpul penyakit atau kotoran di situ, misalnya bulu di antara dua paha misalnya, dan bulu-bulu lain yang dikhawatirkan ada kotoran, penyakit yang berkumpul di tempat tersebut. Dan maksud dari hadis ini adalah at-tandzif, ya, untuk membersihkan. Dan agama Islam ini datang dengan membawa maslahat duniawi dan ukhrawi, dan hal ini termasuk yang pantas untuk dibersihkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan syekhana, barakallahu fikum, surina ala hadzal liqa wa narju minallahi ta'ala kama jama'ana fi hadhihi dunya wa fi hadzal balad ay jama'ana fi al-jannah. Amin amin. Jazakallahu khairan syekhana. Jazakumullahu khair, wa ana ashkurukum ala hadhihi al-juhud al-mubarakah في إجابة الإخوة السائلين واستضافة المشايخ، ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم والإخوة العاملين معكم من المخرج والإخوة العاملين على هذه البرامج الطيبة، وأنتم في جهاد عظيم في نشر العلم الشرعي بين المجتمع المسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما نقدمه جميعا في موازين حسناتنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. Syekh Hafizahullah menutup tanya jawab kali ini dengan bersyukur kepada Allah dan juga kemudian berterima kasih kepada kita semua, dan Syekh meminta berdoa kepada Allah agar memberikan pahala yang banyak bagi kita semua, dan Syekh berterima kasih kepada para ikhwah di sini yang telah membantu melancarkan acara ini, dan beliau menasihati bahwasanya kita semua berada dalam sebuah jihad yang sangat mulia, yaitu jihad dalam menyebarkan agama Allah, dalam menuntut ilmu, dan beliau meminta kepada Allah agar menerima seluruh amalan kita semua dan menjadikannya di timbangan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.